Gradom Dalat, Vijetnam se ponosi kao najboljim planinskim odmaralištem u zemlji. Glavne prednosti malog grada sa populacijom od nešto više 400.000 ljudi su jedinstvena planinska klima i veliki broj prirodnih atrakcija. Dalat se ne zove uzalud Vijetnamska Švajcarska i grad večnog proleća. U ovoj epizodi putovanja kroz Vijetnam vidjet ćete Crazy House, hotel u kojem možete da iznajmite sobu dok turisti prolaze kroz nju i razgledaju je. Vidjet ćemo proces dobijanja najskuplje kafe na svetu i mali skromni zoološki vrt u sastavu cele ove teritorije. Posjetit ćemo prelepi hram Linh Phuoc koji je oblepljen milionima razbijenih staklića porcelana, stakla i keramike. Vidjet ćemo jedan vodopad na ovoj našoj ekskurziji, pokazat ćemo vam prodavnicu sa suvenirima i usput ćemo naravno uživati u prelepoj prirodi. Smestite se udobno, sipajte sebi omiljeno piće i krećemo. I dobro jutro, dragi ljudi, 5:30 je, rađa se novi dan. Mi idemo na ekskurziju u Dalat, idemo zapadno 135 km, čekamo našeg vodiča, čekamo naš kombi i krećemo. Ljudi, mi imamo prvu stanicu. Evo, nastigli smo neki kao restoran. Tu možemo da pojedemo, da doručkujemo i nastavljamo dalje. Već posle otprilike sat vremena vožnje imali smo prvu pauzu za doručak, toalet i da se malo protegnu noge. U agenciji su nam dan ranije rekli da slobodno možemo da ponesemo doručak ukoliko ga imamo u hotelu, jer ćemo usput praviti pauze i tad ćemo jesti. Tanja i ja nismo imali, ali smo se naravno obezbedili tako što smo veče pre kupili za poneti 2 porcije pirinča sa povrćem i piletinom i nešto malo voća. Mi smo upravo doručkovali, evo pijemo kaficu. Inače, zaboravio sam da kažem, ekskurzija košta $35 po čoveku. I ovo nam je prva stanica, evo došli smo u ovaj restoran i hranu možete da ponesete svoju. Malo čudno, ali dobro, mi smo uzeli kafu čisto da ne bude da sedimo, da ništa nismo uzeli i nastavljamo dalje sad. Da, put je malo onako levo desno. Trebali su nam kako sveže ovdje, ali osjećaš? Kako je lepo. Ovdje ima neki prolaz, a? Da, vodi nešto negdje. Šta će Ajmo nam da radi? vidimo. Da nam radi? Sveže, osjeća se. Ukoliko idete u Dalat, uzmite neki duks, nešto dugih rukava. A mi se probijamo kroz ove travčice. O, vidi lepote. Brate. O, ovdje malo Kako je lepo, brate. Neverovatno, idemo nazad, idemo u kombi i nastavljamo dalje put Dalata. Još jednom pogled ovako.
Zajedno, svi zajedno. Mali Pariz. Upravo ovako ponekad nazivaju Dalat. Stvar je u tome što je grad bio osnovan Francuzima za vreme kolonijalnog perioda. Dalat, poznat i kao grad večnog proleća, smješten je u planinskom području južnog Vijetnama. Osnovan je 1897. godine za vreme francuske kolonijalne vladavine kao letnja rezidencija za francuske zvaničnike. Grad je brzo postao popularno odmaralište za bogate Francuze i Vijetnamce zbog svoje prijatne klime i slikovite prirode. Tokom Vijetnamskog rata Dalat je bio važno uporište za južnovijetnamsku vladu i savezničke snage. Nakon rata grad je nastavio da se razvija kao turistička destinacija zbog svoje jedinstvene arhitekture, plantaža kafe, cveća i voća, kao i brojnih jezera, vodopada i planinskih staza. Danas Dalat je poznat svojim festivalima kao što su Cvetni festival i Festival svetlosti koji privlače posetioce iz cijelog sveta. Grad je također poznat po svojim kulturnim atrakcijama kao što su pagode, crkve i muzeji, te je omiljena destinacija za turiste koji žele istražiti bogatu istoriju i prirodne lepote ovog područja. I naša prva tačka je Crazy House. Stigli smo mi u grad Dalat. Idemo. Centramo se Crazy House. Inače ovo je između ostalog i hotel. Jel' tako, Cici? Da, ovdje i hotel može smjestiti. Može da se uzme soba, da se smesti ovdje, ali preko dana kad se sve ovo otvori morat ćete da dozvolite turistima da prolaze kroz vašu sobu. Vidi, ima i ovdje, kuda ćemo? Pa ajde, sad ćemo mi da lutamo malo. Ajmo, idemo gore. Uglavnom, jedan od najčudnijih hotela na svetu. Crazy House. Jedan od najčudnijih hotela na svetu postaje turistička atrakcija Dalata. Crazy House ili Luda kuća danas se smatra jednom od najupečatljivijih atrakcija Vijetnama, a ujedno je i građevinski projekat u zemlji koji traje preko 3 decenije. Radi se o hotelu u Dalatu koji je uključen u 10 najneobičnijih zgrada na svetu i još uvijek nastavlja da raste i popunjava svoju teritoriju neobičnim građevinama. Po zakonu, dok god traje izgradnja, vlasnik nije u obavezi da plati porez. Svakako Crazy House regularno popunjava lokalni budžet jer svakodnevno ovu građevinu posećuje gomile turista iz cijelog sveta. Tvorac Crazy House je žena po imenu Dan Viet Nga, poznata kao Han Ga i Madame Natasha, koja je 1959. godine započela svoje školovanje u Moskovskom institutu za arhitekturu. U Vijetnam se vratila poslije 14 godina sa svežim umetničkim idejama. Prvo je radila u Hanoju u Institutu za arhitektonsko projektovanje, da bi 1983. godine prešla u Institut za projektovanje zgrada u Dalatu. Vijetnamka je imala jaku želju da stvori nešto što će se pamtiti u svojoj domovini i 1990. godine počela izgradnja Crazy House. Na početku se zvala Mesečeva vila, mjesto za romantičare i zaljubljene parove, ali je ubrzo promenila ime. Prema ustaljenoj legendi, novo ime koje je danas poznato čitavom svetu dao je jedan od stranih gostiju koji su tu bili. Turista je bio toliko zadivljen onim što je video da je u jednom momentu glasno uzviknuo: "Ovo je luda kuća." Narod je frazu prihvatio i brend je bio rođen. Cena za jednu noć u ludoj kući iznosi $40 i budite spremni na to da će vašu sobu moći da vide svi koji se nalaze u posjeti ove turističke atrakcije. Ovdje se ne zna gdje je ulazak, gdje je izlaz i ako mene pitate da okarakterišem Crazy House, reći ću vam da je neobičan, čudan, čaroban, nezaboravan i lud.
Ništa, završavamo i naš obilazak Crazy House-a, idemo u naš kombi, nastavljamo dalje. Sljedeća turistička atrakcija ka kojoj smo se uputili bilo je mesto gdje se proizvodi najskuplja kafa na svetu, koja u svom sastavu ima mali, skromni, ali jako simpatični zoološki vrt, te smo ujedno vidjeli i nekoliko divnih životinja. Kafa je toliko popularan proizvod u Vijetnamu da se više od 20 miliona porodica bavi njenim uzgojem i ova brojka stalno raste. Malo ljudi zna, ali Vijetnam je na drugom mjestu po proizvodnji kafe posle Brazila, uzgajajući preko 1,5 miliona tona kafe godišnje. Okolina Dalata u potpunosti je okupirana plantažama kafe. Većinska stabla su stabla robuste, ali se podjednako gaji i arabika. Ovdje su one životinjice, ja ne znam sad kako se ona zove, od koje se dobija najskuplja kafa na svetu. Znate vjerojatno o čemu se radi. Znači ova životinjica koja iz kaki kafu. Dobijamo najskuplju kafu na svetu. Što se tiče najskuplje kafe na svetu, radi se o Kopi Luwak kafi, a najskuplja je zbog načina proizvodnje. Luwak je vrsta životinjica torbara koja živi na prostorima Indonezije, Indije, Vijetnama, Šrilanke, Tajlanda, Laosa, Kambodže i uglavnom je u šumama. Hrani se sa crvenim bobicama sa stabljikama arabike kafe. Životinjica oglađe sočni omotač bobice kojim se zapravo hrani i proguta cijelo zrno kafe. Da su ove životinje navikle da sazvaću zrno, verovatno nikada ne bismo saznali za najskuplju kafu na svetu. Srećom, one gutaju cijela zrna kafe koje dospevaju u digestivni trakt gdje se vrši proces fermentacije. Dalje ga izbacuju sa ostalim izmetom, a iskusni skupljači prikupljaju izmet i pažljivo odvajaju cijela zrna koja se zatim peru, dezinfikuju, suše na suncu, a kasnije se kafa prži. I eto, to vam je najskuplja kafa na svetu. Kilogram ove kafe košta oko $1.500 u Americi, a jedna šoljica je 75. Znate što je najbolje od svega, što smo mi jedini ovdje turisti, izgleda smo prvi došli. Sad nema nikoga. Da vidimo. Prazno. Prazno? Ali jedno ih kombi neki. Vidiš gore, parkirani. U sklopu cijele ove teritorije nalazi se i mali skromni zoološki vrt. Nudili su nam ukoliko želimo da jašemo noja, slonove, da se slikamo sa zmijom, a tigre i krokodile smo mogli da vidimo u kavezu. Покормить их можно, единственное, они, конечно, вот за тарелку 30-50 долларов берут. A s desne strane su majmuni. Neću, vidi kako ovaj skakuće. Gledaj ovo. Da, dugačke ruke imaju. Je, alып кетеді, қолыңнан алып. Gledajte šta on radi. Kakvi zvukovi oni ispuštaju, brate. Ovdje na samom vrhu možete da jašete ovog štrausa. Kakvi zvukovi ispuštaju majmuni, ovo je strašno. Ja ne znam koja je cena. I malo više iznad njih nalaze se slonovi. Ja sam ovog pitala da li treba nešto se fotovirati, ma jok, samo priđite i fotite se. Nemam pojma, zanimljiva je ekskurzija. Levo tamo, nacrtan je tigar, znači da je tamo tigar negdje, sad ćemo da vidimo i njega.
Idemo da vidimo, znači tigra i krokodila još ovdje. Evo ga tigar, bengalski tigar. 2. Još jedan je unutra. Bože, kakva je ovo životinja. Kakva je ovo životinja, ljudi moji. Koliko moćno izgleda ova životinja. Ovo je nevjerovatno. Pogledajte vi ovo. Ima još jedan tamo, eno ga leži. Nevjerovatno. A tu je ko? Tu su krokodili. Где-то еще? Это типа наш гид. I ima ih ne malo uopšte. Ne, jedan otvorio usta tamo. Ima ih nekoliko i u vodi, sad će on je okačio komad piletine na ovaj štapić. Sad oni treba da to, neki je u vodi. Krokodili isto izgledaju nevjerovatno. Evo ga jedan viri, evo mu glava viri ovdje. Pikam se sa slončetom, onako ga majš. Pa ne znam da li ćeš moći. Malo prije neka devojka se slikala što je nas. Pa ajde. I evo, posle napornog dana, vreme je ručku. Evo kako slonovi jedu, možemo da gledamo. Ništa, nastavljamo dalje. Majmuni su se malo smirili. One zvukove su ispuštali neverovatno. Ja ne znam šta je to, nikad u životu to nisam čuo tako. Evo je zmija koji su htjeli da mi okače oko vrata. Mi smo stigli na još jednu lokaciju, mjesto se zove Datanla. I ovdje idemo da vidimo vodopad. Evo ga naš vodič, kupio je karte i sad prolazimo, idemo ka vodopadu. Idemo. Ukoliko želite da vidite sve lepote Dalata, vodopad Datanla je mjesto koje ne smete zaobići. Nalazi se na svega 4 km od centra Dalata i najlakše doći do njega je ili svojim prevozom, to jest na iznajmljenom automobilu ili motoru, taksijem ili na kraju krajeva peške. Radno vreme je od 7 do 5 svakoga dana, a cena ulaznice po osobi je 20.000 donga. Mi smo rešili peške. Idemo da vidimo vodopadić s leve strane, znači imamo prodavnice sa suvenirima, raznim. I spust je laganica. Lepo je. Baš je lepo. Priroda, si vidio malo te ono kako smo vodili, lijepo, ne pođe. Uf, kako ne. Jezero, ono sve. Kako je sve uredno, kante za đubre, lepo, klupice. Možda se iskulira ko je umoran, brate. Mada je ovo laganica gdje smo se peli. Dobro, sad silazimo. Dobro, sad silazimo, da, kad se budemo peli. Ma nije ovo teško. Mislim da čujem vodopade, znaš? Ajmo. Mi evo približavamo se vodopadu, već vidimo ovdje jedan deo, kako se čuje zvuk.
Da, nije uopšte, mislim, nije teško spustiti se, vidjet ćemo poslije kad budemo podizali, ali nije, blizu je, nema šta, od ozgo, evo, ne traje ovo sve ni 5 minuta. Ispred nas, eno ga tamo moćni vodopad, sad ćemo da vidimo kad se približimo kako sve to izgleda. Inače, teritorija je jako lepa, teritorija je prelepa, sve su mi to lepo napravili. Boga mi, Vijetnam oduševljava. Ljudi, a s ove strane vam je King Kong i ovdje možda stanete. Znači kao ovaj momak što stoji i kao da ga drži King Kong u ruci. Znači fenomenalno su napravili. Vodopad je jako lep, nema šta. Stvarno je prelep. Nije mnogo veliki, ali lepo izgleda. Lepa je teritorija, mi idemo ovamo pravo, spuštamo se lagano, ovdje s desne strane, znači opet prodaju se suveniri, razni privesci. Bože, šta mi je sa jezikom, zapleo sam. I mi idemo, znači možemo sve da obiđemo u krug. Šum vode je prisutan. Ovakve zone za slikanje imate usput, mostiće. Kao da ste u nekoj prašumi, takav je osjećaj. I da, ono se spušta skroz dole. Lepo je, nema šta. Ali ovo sve ulazi u ekskurziju. Ajmo dalje. Ajmo. Ovdje možemo da odahnemo malo, ko želi. I s ove strane je lepo isto za slikanje ovdje, na primjer. Ko želi može da sedne, da popije kafu, da predahne, da se osveži i znači ovim putem se nastavlja dalje, to jest vraća se nazad. Krenuli smo nazad, sad ćemo da vidimo koliko je teško da se popnemo. Mislim da nije ništa specijalno i stepenice su ovako lagane. Ma da, evo ne stigli. Nije naporno u principu. I upravo je vodič, dole 5 minuta, gore malo više, naravno, logično. Taman, došli smo 15 minuta ranije, idemo dalje. Mi smo stigli na još jednu lokaciju, evo nas na Vidikovcu, a odavde imate ceo pogled na Dalat. Evo ga. Mickey Mouse, ali nešto ne liči. I s ove strane znači imamo pogled na grad, na Dalat, a sa ove druge strane totalni kontrast na brda. I evo ih one stepenice, pole isto za slikanje, vidiš ovdje što vode kao u nebo. Ovo znači da je vreme za ručak, ulazimo u restoran i idemo da vidimo šta su nam spremili. Ja mislim da će ovdje biti švedski stol, znaš? Sad ćemo da vidimo, a možda i nije. Nismo se dugo zadržali na Vidikovcu, tek toliko da se štiklira da smo bili i uputili smo se na ručak koji je bio uključen u cenu ekskurzije, a nakon toga je sledila i prodavnica sa suvenirima, kafom, čajevima i raznim preparatima.
Evo, usput smo se zaustavili u jednu prodavnicu ovako, gde možemo da degustiramo kafu i čaj. Ko hoće, naravno, može i da kupi. To u stvari i jeste cilj. Ne znam šta se nalazi u ovim ćupovima. Ništa, idemo ovamo, evo ti džan. Ja neću probati ništa, ti? Kaficu? Pa da. Možda bi i mogli poslije ručka. Pa da, malo da nam sipa da kafu. Ajde, zapravo kaficu. Goji bobice. Kako kome, nekome ovo je zanimljiva radnja, evo imamo neki sprej protiv bolova. Šta ja znam, ne znam šta je ovo. Svakakih stvari ovdje ima. A zmije? Da, ovdje imamo miks ovog sušenog voća, pa dobro, brat. U principu nije ni loša prodavnica, zanimljiva, evo novčanici od krokodilske kože, 2.450.000. Pa 10 eura, računaj dolara. Šta, 100? 100 eura ovo košta. A, vidi mene 10, 100, ja hoću ti. Novčanik od krokodilske, evo, kaiš od zmije. Imamo i ovake novčanike, ovo je 50 eura. Ovo je isto krokodilska koža. Ja ne razumijem šta je. I cipele. O, evo mokasine ovako neki. Ne znam koliko koštaju. Možda na ovoj drugoj piše cena, ne piše. Sve od krokodila, papuče. Evo papuče. 1.550.000, znači 50 eura otprilike. Opet kaiševi ovdje. U principu zanimljiva radnja, zanimljiva. Sljedeća lokacija je Zlatni Buda i odmah na izlasku iz našeg kombija. Pogledajte kakva lepota. Ogromni Zlatni Buda. Na najvišoj tački Dalata nalazi se još jedna atrakcija za turiste i budističke hodočasnike, pagoda Van Han i statua Zlatnog Bude. Ogroman je, brate. Mislim, mi većeg nismo vidjeli. Veće nego onaj u onome, kako se zove? Veće nego onaj, kako te smo bili? Da, juče, on je Longshon. A, Longshon, da. Sama statua ima impresivnu veličinu, njena visina je 24 metra, a širina 20. U početku je Buda bio beo, a malo kasnije je stekao svoj sadašnji izgled. Statua je postavljena ne tako davno, 2002. godine, ali izgleda tako kao da Buda sedi ovde od stvaranja sveta. Naravno, na teritoriji se nalazi i pagoda koja je okružena zelenilom, kao i dvoje ležećih Buda, jedan je zlatni, a drugi bele boje. Na izlazu se nalazi i statua Hoteja. Na internetu piše da je Hoteja po japanskoj mitologiji bog veselja, komunikacije i prosperiteta. Ljudi ga često mešaju sa Budom. Kažu da ukoliko ga pomazite po stomaku i zamislite želju, da će vam se ona ostvariti. I ovo je naša pretposljednja tačka za danas. Znači ovdje gdje je Zlatni Buda, mi imamo poslije još jednu tačku i to bi bilo sve što se tiče današnje ekskurzije. Ljudi, vredi ovo sve, nema šta, $35, imali smo i ručak, obišli smo dosta mesta, sve ulaznice, mislim sve, imali smo 2 ulaznice u Crazy House i na onaj vodopad su bile uključene u cenu, tako da nema šta, vredi ovo sve i treba obići. Mi smo uzeli ovu ekskurziju kod ruska, kako se zove, turistička agencija, Navigator Tour se zove, potražite ih u Njačangu ukoliko budete. Nama je lakše jer živimo u Moskvi i onda lakše nam ne slušamo ruski nego engleski. Kako kome, naravno, ali stvarno su super, tako da preporuka. I evo i posljednja lokacija i najlepša.
a to je ovaj hram. Šta je jako bitno? Jako bitno da sve ovo napravljeno iz stakla i iz keramike. Ajmo, idemo unutra da uđemo, vidimo šta je. Idemo, ulazimo unutra. Ovdje moramo da se izdujemo, ja ne znam da li ja mogu u šorcu, u bermudama. I evo, pogledajte ovo, sve je, znači, ovo je staklo, ovo je keramika ili porcelan. Uglavnom sve, ceo hram je napravljen od toga. Unbelievable, neverovatno. Pogledajte. Sve slomljeni neki tanjirići, tacne, ne znam ni ja šta sve. Posljednja tačka na našoj današnjoj ekskurziji u Dalatu bio je hram Linh Phuoc, koji se nalazi nekih 8 km od centra grada. Pagoda Linh Phuoc je kultno mesto koje obavezno treba posjetiti. Ono što je čini jedinstvenom je to što je izgrađeno od sitnih krhotina stakla, keramike i porcelana. Na ovo mesto dolaze na hiljade turista da bi vidjeli ovu lepotu. Pagoda Linh Phuoc dobila je ime po monahu koji je živeo i propovedao sredinom prošlog veka, a kasnije nadahnuti studenti podigli su ovaj hram i posvetili ga sećanju na svog učitelja. Izgradnja je počela 1949. godine, a završena je 1952. Za samo 3 godine podignut je ovaj hram, a staklo, keramika i porcelan prikupljane su sa svih strana Vijetnama. Sve od stakla, sve od keramike. Nevjerovatno. Pogledajte ovo. Pogledajte plafon, sve bukvalno. Sve je od stakla. Desno od hrama nalazi se neverovatno lepa kula koja je visoka 49 metara i ima 7 spratova. Svaki sprat ima svoj balkončić na koji možete da izađete da se fotografišete ili da uživate u prelepom pogledu. Na drugom spratu nalazi se najveće zvono želja u Vijetnamu. Njegova visina je 4,3 metra, dijametar je 2,2, a težina je neverovatnih 10 tona. Pored zvona možete uzeti olovku, papirić i lepak kako biste zalepili svoju želju na zvono, a zatim 3 puta udariti u njega sa ogromnim drvenim stablom. Želja možete imati beskonačno. Super su organizovali, ima i 100. Jel na jednom papiru možemo više želja ili za svaki? Možda je jedan papir jedna želja, ne? Znači ovdje pišemo spisak. Sad ćemo mi da napišem. Znači ovdje stavljamo lepak s ove strane i idemo da zalepimo želju i da udarimo u zvono 3 puta. Ajmo. Bravo. Ajde, me. Idemo. I ajde. Idemo. Gde god hoćeš lepi. Evo lepimo ovdje. Ovako lepimo tu. I idemo da udarimo. Ajde. Nastavljamo dalje. Ovdje znači idemo ovako. Ovo je nevjerovatno, stvarno ja ne mogu da prestanem da se čudim ovo i ne mogu. Ovo me znači sve je od ovoga keramike. Pored zvona želja, sa desne strane nalazi se i statua boginje, koja je zaista ogromna, a ono što je zadivljujuće je to što je boginja potpuno napravljena od malih žutih cvetova. Ono što mi je non stop prolazilo kroz glavu bilo je koliko je razbijenih posuda trebalo da se sve ovo napravi. Šetajući se dalje, u jednoj od prostorija nalazila se statua belog Bude koji je stajao, a oko njega su bile statue sluga hrama. U njegovom podnožju sedi mnogo manji Buda okružen sa 6 malih Buda i cela ova prostorija izgleda kao bajka.
Ljudi, to bi bilo sve od današnje ekskurzije, a ovde autobusi neprestano odlaze i dolaze, znači jako je posjećeno ovo mesto. Ništa, da podvučemo crtu, sve u svemu, ekskurzija je bila zanimljiva, non stop. Šta sviraš, be? Non stop se negde ide, non stop se negde nešto obilazi, tako da nije dosadno, to hoću da kažem. Mi polako idemo u kombi, vraćamo se u Nha Trang i sutra imamo slobodan dan.